ନିମାପଡ଼ାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଏଟିଏମ୍ যেটা କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲାଗିଲା ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରୁପକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ जो सुस्थ ओडिशा सुखी ओडिशा आमर जो कॉन्सेप्ट अच्छे ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆମ ସିଡିଏମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟାଇମ୍ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଓକେ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିକ୍ ଇସିଜି ସବୁ ଏଇଠି ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଇପାରିବ ଆନାମିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଲୋକ ଚାହିଁବେ तार रिपोर्ट हो पार डाटा एंट्री हो पार डॉक्टर्स हेल्प हो पार मु भावुची इट इज ए वेरी माने स्मार्ट हेल्थ एटीएम आज आमर निमापड़ा सीएससी रे आमर जो डिजिटल हेल्थ सिस्टम रो गोटे जो एटीएम मशीन जोटा कि स्वयं गोटे तार कंपनी रो तार बसी सेटा आमर आज जो एठी इनागुरेशन हैला एटा ओडिशा रे प्रथम ये मेसीन ओडिशा रे कोठी हेइनी जोथपाई कि मु निश्चित भाव आमर जो ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम रही प्रभाती मैडम को मु निश्चय धन्यवाद देवी तांकर प्रचेष्टा माध्यम जो है एथिरे आमर एरिया रे लोक माने बहुत प्रकार उपकृत हेबे।